ଜାତୀୟ ଦିବସକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କଲେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସଦସ୍ୟ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାନ୍ତପାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ରୋଟାରୀ ଭବନରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଶୌର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଜାତୀୟ ସଂହତି ଏକତା ଓ ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଆମର ତ୍ରିରଙ୍ଗା। 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପୁରା ଦେଶରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ମୁଁ ହେଉଛି ରୋଟରିଆନ୍ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ରଥ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୋଟରୀ କ୍ଲବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇୟର 24-25 ପାଇଁ 78ତମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେଇଲୁ। ଆମର ରୋଟରୀ ଭବନକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ଦେଇ ଯେମିତି ଆମର ଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆଜି ଡିସାଇଡ଼୍ କରି ଆମେ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ପାଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର DN ପାଢ଼ୀ ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମର ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନୋରିଲ୍ କ୍ଲବ ପ୍ଲସ୍ ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଲସୋ ଅଦର ଗେଷ୍ଟ ବି ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର DN ପାଢ଼ୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ତାପରେ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେଲି। ତାପରେ ଇନୋରିଲ୍ କ୍ଲବର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିଏ ବି ଭାଷଣ ଦେଲେ। ଇନାଗୁରେସନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ରହିଛି। ଆମେ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆମର ଓପନ୍ ଜେଲ୍ ଯେଉଁଠି ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନର୍ କରିବୁ। ତା ସହିତ 4ଟା ବେଳେ ଫେର୍ ଆମେ ରୋଟରୀ ଭବନକୁ ଆସିବୁ। ଯେଉଁ ରୋଟରୀ କ୍ଲବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଟ୍ରାକ୍ଟ କ୍ଲବ ଅଛି ତାର ବି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ସେରେମନି ଆଜି ଆମେ କରାଇବୁ। ମୁଁ ରୋଟାରିଆନ୍ ସବିତା ସ୍ୱାଇଁ। आज आम पास्ट प्रेसिडेंट रोटारियान सविता स्वाई। आज आमर 78तम स्वाधीनता दिवस आम ये पालन कलु। आपड़ जानी रोटारी क्लब गोटे मेन अट सर्विस एबव सोल। आम गोटे सेवा और देवार विश्वास करूँ। से देवा कार्यक्रम नहीं आम आज जामुझारी ओपन जेल जाऊँ। आपड़ जानी रोटारी गोटे जिनस गिव गिव एंड गिव अंटिल इट हर्ट्स यू। तुमको जिते पर्यंत हर्ट करनी तुम से पर्यंत दे चल। तेणु से देवा मनोवृत्ति नहीं आम जाऊँ रोटा जामुझरी ओपन जेल। सेठी आम छता जोता टी शर्ट स्नाक्स सब डिस्ट्रीब्यूट करूँ। आ देवा मनोभाव दे आज स्वाधीनता दिवस आम संकल्प करूँ आम सोसाइटी की आम आगू ने। रोटारी क्लब भुवनेश्वर पूर्वतन सभापति इंजीनियर सुधांशु शेखर हरिचंदन बहु वर्ष पर आज आम बहुत धूमधाम रे आमर 78तम स्वाधीनता दिवस रोटारी भवन रे पालन करूँ। आथिपाई मु विशेष भाव में आमर सभापति ज्ञानरंजन रथ को धन्यवाद देवी और सेक्रेटरी सरोज महापात्र को धन्यवाद देवी। से खूब सुंदर आयोजन करते। बहुत रोटारियान बहुत संख्यार ये आमर इनोरिल मेम्बर मान सहित रोटाराक्टर मेम्बर मान सहित समस्ते ये जॉइन करते। तापर आमर जलजोग व्यवस्था पर आम समस्ते एकत्रित होई आम रोड शो रे बाहरी थिलु। आमर हर घर त्रिरंगा और सब ये सब ध्वनि देकरी आम या परे जीवु विजु पट्टनायक ओपन एयर आश्रम आउ तो जेल कह जाऊनी कहीं सेठी रिहाबिलिटेशन समस्त को रखा जाइए। से अनुरोध अनुजाई आम प्रति वर्ष सेठी भी जाऊ और किसी किसी जिनस से जो अनुरोध मुताबक आम दे था ए वर्ष भी आम छता जोता आउ टी शर्ट सब दबू सेठी जाकरी सब कार्यक्रम हम निश्चित भाव में ए वर्ष समस्त स्मरणीय रहिबो। आम तो वर्तमान समस्ते गोटे दिगरे अग्रगति होचु विकसित भारत से दिगरे आमर सहयोग रही। रोटारी सबु बेले ए सबु देशर उन्नति सहित समाज मंगल निमंते काम करि आसुची। आम विभिन्न प्रकार सेवामूलक कार्यक्रम आम हाथ को नहींचु। रोटारी भवन में यथाविधि जातीय पताका उत्तोलन करा जायछि। जातीय दिवस पालन अवसर में रोटारियान माने हर घर त्रिरंगा अभियान करी पथ संचालन करी जातीयता बोध नारा देथिले। पर राजधानी उपकंठ जामुझरी मुक्ताकाश संस्कार केन्द्र में अंतवासी मानक विभिन्न आवश्यक उपकरण प्रदान करा जायतिला। भुवनेश्वर निरंजन साहू का रिपोर्ट आवाज मीडिया।
Please subscribe Awaaz Media on YouTube and press the bell icon.